연구하고 준행하고 가르치기를 결심하였더라라는 구절이 있습니다. 몇 장 몇 절인지 한번 Pakihanap ko sa Ezra, yung verse na sinabi ni Ezra na pinag-aralan ko yung law ng Panginoon tapos ginagawa ko siya sa buhay ko and gusto ko siya ituro sa mga tao. May verse po na ganun eh, pakihanap daw po sa Ezra. 7:10? 오! 어떻게 알았지? Paano mo alam? 그게 New Year's words. 새 말씀법을 가질 때 그걸 뽑으셨나 보죠? Ayun yung annual verse mo. Chapter 7, verse 10. Thank you so much. 7장 10절에 보면 에스라가 세 가지 결심을 합니다. Ezra chapter 7 verse 10, may tatlong binabanggit si Ezra doon. 내가 여호와의 말씀을 연구하리라. 첫 번째 결심입니다. Sabi niya, pag-aaralan ko yung law ng Panginoon. 두 번째 결심은 그 말씀대로 살아보리라. And pangalawa, gagawin ko yun sa buhay ko. 세 번째는 내가 이 말씀을 백성들에게 가르치리라. And pangatlo, ituturo ko to sa mga people ko. 이게 7장 10절입니다. Ito po yung verse ng chapter 7 verse 10. 제가 에스라서에서 제일 좋아하는 구절입니다. Ito yung pinaka-favorite ko sa Ezra. 저도 이 7장 10절을 보면서 아주 오래전에 하나님 앞에 그런 기도를 했어요. So habang binabasa ko yung verse na to, matagal na, nag-pray ako sa Panginoon. 하나님, 저도 에스라처럼 열심히 하나님 말씀을 연구하고 또 그렇게 살아보고 그 다음에 많은 사람들에게 하나님 말씀을 가르치도록 하겠습니다. 주님, 저를 써주시옵소서. 그렇게 기도를 했어요. Sabi ko sa Panginoon na, Panginoon, gusto ko pag-aralan yung message ko katulad ni Ezra, gusto ko siyang gawin sa buhay ko, at gusto ko siya ituro sa mga tao. So Panginoon, sana gamitin niyo po ako. 여기 계신 목사님이나 우리 젊은 넥스트 제너레이션 우리 세대들은 이 에스라의 결심을 똑같이 할 수 있게 되기를 바랍니다. I bless yung mga pastor dito tsaka yung mga teenager, mga second generation natin, magkaroon kayo din na desire katulad kay Ezra. 아멘. 특별히 우리 10대, 20대 중에 그런 친구들이 한 분 나왔으면 좋겠어요. 그런 분이 나왔으면 좋겠어요. Lalo na sa teens and 20s, sana may mag-desire ng ganito katulad kay Ezra. 제가 비행기 타고 오면서 이 3일 집회 동안에 한 분이라도 내가 하나님의 말씀과 성령으로 이 필리핀을 뒤집어 놓겠다라는 그런 결단을 하는 분이 한 분이라도 3일간에 일어나게 하여 주시옵소서라고 기도하며 비행기를 탔어요. Di ba po sumakay ako ng aeroplano? Habang nasa aeroplano ako, nag-pray ako na nag-pray na sana Panginoon kahit isang tao magkaroon siya ng desisyon na ako yung magbabago sa Pilipinas. 하나님이 여러 사람을 쓰는 게 아닙니다. Hindi po kailangan ng Panginoon ng madaming tao. 하나님이 다수를 쓰는 게 아니에요. Hindi niya kailangan ng quantity. 하나님은 오직 한 사람, 두 사람, 그렇게 소수의 사람을 들어 사용하십니다. May isa o kahit dalawang tao pwedeng gamitin ng Panginoon. 다윗 한 사람을 들어 나라를 뒤집어 놓듯이 Katulad ng ginamit niya si David para baguhin yung nation nila. 에스라를 들어 나라를 뒤집어 놓듯이 Katulad ng ginamit niya si Ezra para baguhin yung nation nila. 느헤마야를 통해서 나라를 뒤집어 놓듯이 Katulad ng ginamit niya si Nehemiah para ibago yung nation nila. 이스더를 통해서 이스더 여왕을 통해서 나라를 뒤집어 놓듯이 Katulad ng ginamit niya si Esther para mabago yung nation nila. 바울을 통해서 나라를 뒤집어 놓듯이 Katulad ng ginamit niya si Paul para gamitin. 베드로를 통해서 나라를 뒤집어 놓듯이 Katulad ng ginamit niya si Peter. 하나님은 한 사람이 필요합니다. 한 사람. Isang tao po yung kailangan ng Panginoon. 여러분이 그 한 사람이 좀 되고 싶으시기를 바랍니다. Sana may desire kayo na kayo yung pipiliin ng Panginoon. 에스라가 결심한 것처럼 여러분도 디터민 하는 시간이 되기를 바랍니다. Ay, katulad ng nag-desisyon si Ezra, sana ma-determine nyo din yung sarili nyo. 죽도록 공부하고 죽도록 기도하고 공부해서 이 필리핀을 예수님 앞에 인도하겠다라는 결단을 하기를 바랍니다. Sana may mga tao dito na mag-desisyon sila, hanggang mamatay ako, mag-aaral ako, hanggang mamatay ako, magtuturo ako ng Word of God. 아멘. 자, 조금 세부적인 내용으로 들어가 볼게요. Gawin natin po mas detailed. 에스라서의 제목을 제가 붙여본다면 이렇게 붙일 수 있을 거예요. Ay, kung lalagyan ko ng title, yung Book of Ezra, ganito siguro. Rebuilding the Temple of Jerusalem.
주고 난 다음에 나라가 북왕국 이스라엘과 남유다로 갈라진다고 말씀을 어제 드렸어요. Di ba kagabi po pinag-usapan natin na after namatay si Solomon, naghati yung nation nila ng North Israel and South Judah. 북왕국 이스라엘은 19명의 왕이 있었는데 한 명도 하나님께 마음에 드는 왕이 Sa 없었습니다. North Israel, 19 yung naging hari doon, pero kahit isang tao hindi nagustuhan ng Panginoon. 그리고 주전 BC 722년에 아수르라는 나라에게 완전히 멸망을 당했다 말씀드렸어요. And di ba sa BC 722, parang na-captive sila ng Assyrians. 그리고 솔로몬의 아들이 이어받은 남유다는 20명의 왕이 있었습니다. And di ba po yung sa South Judah, 20 yung naging hari, and yung unang hari, yung anak ni Solomon. 즉 다윗의 후손들이죠. So sila yung generation ni David. 이 남유다 왕국 20명 중에 저는 요시야 왕 한 분밖에 하나님께 마음에 드는 왕이 없었다고 생각합니다. And iniisip ko na among 20 na hari dito sa South Judah, isa lang yung nagustuhan ng Panginoon, which is King Josiah. 어쨌든 남유다 20명 왕 마지막 왕 시드기야 제데키야가 바벨론의 포로로 끌려가 죽었습니다. And yung huling hari nila, yung 20 na hari nila na si King Zedekiah na captive dun sa Babylon na namatay siya. 삼손이 두 눈이 뽑혔던 것처럼 20대 왕 시드기야 왕도 두 눈이 뽑혀 바벨론의 포로로 끌려가 죽었습니다. Katulad ng natanggalan si Samson ng mata, si Zedekiah din tinanggalan siya ng dalawang mata and pinatay siya. 삼손도 두 눈이 뽑혔고 시드기야도 두 눈이 뽑혔습니다. Si Samson din tinanggalan ng mata, si Zedekiah din tinanggalan ng mata. 자, 이렇게 시드기야 왕을 마지막으로 남유다 왕국은 BC 586년에 나라가 멸망을 당합니다. So BC 586, namatay po yung, after namatay si King Zedekiah, wala na din yung South Judah. 그리고 예레미야 예언처럼 예레미야 29장의 예언처럼 그들은 70년간 바벨론의 포로로 살게 됩니다. And katulad ng prophecy ni Prophet Jeremiah dun sa chapter 29, sabi niya, for 70 years makaka-captive sila sa Babylonians. 포로로 끌려가기 전에 예레미야는 이스라엘 백성, 남유다 백성이 바벨론에 70년 포로 생활할 것을 예언했습니다. Bago po sila maging captive dun sa Babylonians, pinrophesy ni Jeremiah na magiging captive kayo for 70 years. 그래서 70년간 바벨론의 캡티버티 포로로 생활을 하게 됩니다. So na-captive sila sa Babylon for 70 years. 그리고 바벨론을 무너뜨리고 페르시아라는 대제국이 통치를 하게 됩니다. And maya-maya, nung na-collapse na yung Babylon, yung Persia naman yung naghari dun sa kanila. 그러니까 남유다 백성은 바벨론에게 끌려갔지만 바벨론이 멸망당하고 페르시아가 통치하자 페르시아에게 포로로 잡히게 된 것입니다. So, ibig sabihin, nung una, yung mga South Judah, yung taga-South Judah, na-captive sila ng Babylonians. Pero dahil na-destroy na yung Babylon, na-captive sila ng Persians. 근데 이 페르시아의 초대 왕이 고레스라는 왕이 있었습니다. Yung unang hari ng Persia is Cyrus. 이 고레스 왕이 바벨론을 무너뜨리고 난 다음에 칙령, 에딕트, 칙령을 조서를 내렸습니다. And after ma-collapse ng Persia yung Babylon, nagbigay siya ng edict. 페르시아에 잡혀온 남유대 백성은 고국으로 돌아가 성전을 재건해도 좋다라는 칙령, 조서를 내리게 됩니다. Nagbigay siya ng edict na sabi niya, kung sino man yung mga South Judah dito, pwede na kayo umuwi para itayo niyo yung dati yung templo. 조금 깊은 얘기를 드리자면 다음과 같습니다. Medyo malalim to. 페르시아 일대왕 고레스가 남유다 백성을 고국으로 돌아가라고 명령한 것은 1차적으로 예레미야의 예언을 하나님께서 성취한 것입니다. Di ba po, yung sinabi ni Cyrus na bumalik na yung mga South Judah sa Jerusalem, ibig sabihin natupad yung prophecy ni Jeremiah. 아멘. 하나님은 말씀하시면 반드시 이루시는 분입니다. Once na nagsabi yung Panginoon, tutuparin niya yung mga promise niya. 그런데 정치적으로 보면 페르시아의 일대왕 고레스가 남유다 백성을 돌려보낼 수밖에 없었던 정치적 상황이 있었습니다. Pero may political reason kung bakit pinapunta talaga ni Cyrus yung mga Israelites dun sa dati nila
그것은 뭐냐면 페르시아가 바벨론이라는 대제국을 정복할 때에 페르시아란 나라는 작은 나라였습니다. Eh bago makonquer ng Persia yung Babylon, maliit lang yung Persia dati. 이 작은 페르시아가 큰 나라 바벨론을 정복하고 난 후에 바벨론이 다스리고 있었던 전 지역을 통치할 수 있는 행정력과 군사력이 없었습니다. Nung na-conquer ng Persia yung Babylon, di ba sobrang laki po ng lupa ng Babylon? Wala silang ganong finance or wala silang ganong army para ma-manage lahat ng mga tao na nakatira dun sa lupa nila. 작은 나라가 큰 나라를 정복했기 때문이죠. Kasi maliit lang sila dati and na-conquer nila yung malaking city. 그래서 고레스 왕은 남유다 백성을 가나안 땅으로 돌려보내서 이집트, 애굽이 페르시아를 쳐들어오지 못하도록 방어막 역할을 하게 만들려고 돌려보낸 겁니다. Kaya yung reason na pinapunta ni Cyrus yung mga Israelites dun sa South Judah is para sila yung magpoprotekta. Di ba may Egypt dito? Para pag yung Egypt ma-attack sa kanila, yung Israelites yung magde-defend dun sa Jerusalem. Nagets niyo po? 그러니까 하나님은 페르시아 고레스의 현실적인 문제를 사용해서 예레미야에게 하셨던 예언을 약속을 이루어 버리신 겁니다. So ibig sabihin ginamit ni Panginoon yung political reason ni Cyrus para pabalikin yung mga South Judah. 아멘. 하나님이 이런 정치적 상황도 이용하셨습니다. So ibig sabihin ginagamit din ng Panginoon yung mga political reasons. 여러분, 하나님은 모든 환경과 상황과 역사를 주관하시는 분이십니다. Alam po natin na yung Panginoon yung may hawak ng situation at yung history natin. 그래서 이스라엘 백성은 예레미야 예언대로 이제 팔레스틴 가나안 땅으로 70년 만에 돌아오게 됩니다. So, tulad ng sinabi ni Jeremiah sa yung prophecy, nakabalik na po yung mga taga South Judah dun sa Canaan. 잘 아시다시피 귀환을 하게 되는데 이 귀환을 한 번에 다 하는 게 아니라 1차 귀환, 2차 귀환, 3차 귀환 이렇게 세 번에 걸쳐서 돌아오게 됩니다. Alam niyo naman po na hindi po sila umuwi ng isahan. May tatlong beses na parang hati-hati yung uwi nila. Isang beses, first and second and third batch. 이래서 first return, 첫 번째 귀환을 주도한 사람이 왕자였던 제룹바벨이라는 사람이 1차 귀환을 주도하게 됩니다. Yung first return nila, si Zerubbabel, prince siya, isa siyang prince, parang royal family siya. Siya yung nagdala sa kanila noon. 에스라 1장, 2장에 보면 돌아온 사람이 약 5만 명쯤 됩니다. Pag tinignan natin dun sa Book of Ezra, makikita natin na 50,000 yung nakauwi. 에스라 1장, 2장에 보면 하나님이 이 사람들, 남유다 백성들 마음에 감동을 주셔서 돌아오게 하셨다라고 말합니다. Makikita natin sa Ezra chapter 1 na nagbigay daw yung Panginoon ng feeling sa kanila para magkaroon sila ng feeling na gusto nilang bumalik. Muli. 한 5만 명 정도가 돌아오게 됐는데 실제로 70년 전에 끌려갔던 사람들은 훨씬 더 많은 사람이 끌려갔습니다. Di ba 50,000 lang po yung umuwi, pero 70 years ago, sobrang daming tao, mas mahigit pa doon yung naging captive. 그러나 하나님의 감동에 순종하여 돌아온 사람은 5만 명이 채 되지 못합니다. Pero yung mga taong nag-obey sa binigay ng willing ng Panginoon is 50,000 lang. 하나님이 5만 명에게만 감동을 주었을까요? 아니면 포로로 끌려간 모든 백성에게 감동을 주셨을까요? Sa tingin niyo po, 50,000 lang yung binigyan ng willing ng Panginoon o sa lahat na naging captive, binigyan ng Panginoon ng ganong klaseng willing? Number 2. 하나님은 모든 백성에게 돌아가라고 감동을 주셨을 겁니다. Siguro nagbigay po ng Panginoon ng willing sa lahat ng mga naging captive para umuwi na 근데 sila. 문제는 그 감동에 순종한 사람이 극소수라는 사실입니다. Pero dapat alamin natin na konti na yung nag-obey sa willing na binigay ng Panginoon. 3일 동안 하나님께서 여기 계신 모든 분들에게 내가 에스라처럼 필리핀을 변화시키는 일에 너희들을 쓰고 싶다고 지금 모든 분들에게 감동을 주시고 하나님이 푸시하고 계십니다. Siguro po for 3 days na session natin, nagbibigay ng Panginoon ng willing sa inyo para magamit kayo bilang Ezra na baguhin yung Pilipinas. 그러나 분명히 이 모든 분들이 그 감동에 순종하지는 않을 것입니다. 하기를 바라지
되는 겁니다. Ibig sabihin, konti lang sa inyo yung mag-o-obey sa willing ng Panginoon. 여쭤볼게요. 왜 하나님이 감동하셨는데 돌아가라는 감동을 주셨는데 5만 명밖에 순종을 안 했을까? 나머지는 왜 순종을 하지 않고 페르시아에 눌러 살았을까요? Ang tanongin ko po, nagbigay yung Panginoon ng willing na bumalik sila, pero bakit konti lang yung bumalik? Bakit yung ibang tao nanatili sila sa Persia? 오케이. 비록 포로로 끌려갔지만 70년을 살았습니다. Di ba kahit na naging captive sila, 70 years na nandun sila nakatira. 거기에 생활이 안정돼 있고 직장도 있고 집도 있고 모든 기득권을 갖고 있습니다. So, ibig sabihin nandun yung pamilya nila, nandun yung trabaho nila, maayos na yung buhay nila dun. 하나님의 감동에 순종하여 고향 땅으로 돌아가려면 70년 동안 페르시아에서 쌓았던 집도 직장도 재산도 인간관계도 사업도 다 놓고 그냥 하나님 한 분만 믿고 돌아가야 되는데 그게 쉽겠습니까? So, ibig sabihin, pag pinapabalik kayo ng Panginoon galing sa Persia, kailangan yung mga kayamanan namin na inipon for 70 years, tapos yung mga kaibigan ko doon, yung mga trabaho, tapos yung mga pamilya ko, kailangan ko iiwan ganyan bago ko bumalik. So, kailangan may trust ka sa Panginoon para iiwan mo yung mga ganong bagay. 그러니까 70년 전에는 수십만 명이 끌려갔는데 70년 후에는 5만 명밖에 안 돌아왔다 이 말입니다. So dati, 70 years ago, sobrang daming napunta bilang captive, pero ngayon yung bumalik, 50,000 lang. 하나님 말씀에 순종한다는 건 대가를 치러야 하기 때문입니다. Kasi kung sa mag-desisyon tayo na mag-obey tayo sa Panginoon, may kapalit yun. 여러분이 이 필리핀을 살려보겠다고 결심을 하면 결심으로 끝나지 않고 실제적으로 여러분이 대가를 치러야 하기 때문입니다. At pag once na nag-desisyon kayo na bubuhayin ko yung Pilipinas, may kapalit kayo doon, hindi lang matatapos yun sa pag-obey nyo. 시간을 들여야 되고 에너지를 들여야 되고 물질을 들여야 되고 인생을 들여야 되고 여러분의 모든 것을 다 말씀 연구와 기도에 전념해야 되는 대가를 치러야 하기 때문입니다. Parang may bayad siya, kailangan mo ibigay yung oras mo, kailangan mo ibigay yung health mo, kailangan mo ibigay yung mga gusto mo, tapos parang mag-pray ka lang, tapos mag-aaral ka lang para sa decision mo. 얼마나 많은 사람들이 하나님 나를 써주십시오라고 말하지만 하나님이 쓸 수 있도록 자기 자신을 드리며 대가를 치르는 사람이 없는지 모르겠습니다. 많지 않습니다. Sobrang daming tao nagsasabi, Panginoon gamitin mo ko, pero ayaw nila maranasan yung hirap na kailangan nila ipalit doon. 하나님께서 3일 동안 감동 주시는 거 순종하고 대가를 치르십시오. 그러면 하나님이 쓰실 것입니다. Sana po yung mga binibigay sa inyo ng Panginoon, i-obey nyo, tapos parang mag-invest kayo sa mga ganong bagay. 아멘. 자, 어쨌든 왕족인 수룹바벨이 백성들을 5만 명을 이끌고 예루살렘 땅 고향으로 돌아옵니다. So di ba po si Zerubbabel, isa siyang royal family, pero siya yung nagdala sa mga Israelites papunta doon sa temple. 돌아와서 제일 먼저 한 일은 70년 전에 무너졌던 예루살렘 성전을 재건, 리빌딩하는 일입니다. At nung bumalik sila, ang pinakaunang ginawa nila is i-rebuild yung temple ng Jerusalem. 그들이 돌아와서 제일 먼저 한 것은 자기 집을 짓는 게 아니었습니다. Hindi po nila inuna gumawa ng bahay nila. 그들이 돌아와서 제일 먼저 한 것은 자기 살 길을 찾는 게 아니었습니다. Hindi po nila inuna maghanap ng trabaho. 그들이 제일 먼저 돌아와서 한 것은 하나님의 성전을 재건하려고 했던 겁니다. Ang pinakaunang ginawa nila is rebuild the temple of God. 그러니 마태복음 6장 33절로 표현하면 그의 나라와 의를 먼저 구했던 겁니다. So ibig sabihin, para lang siya sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first His kingdom and His righteousness. 저는 이 에스라서를 오늘 2023년으로 적용을 이렇게 해봅니다. Kung yung Ezra, papakain parang i-compare ko sa 2023. 수룹바벨이 돌아와 성전을 재건한 것처럼 오늘날에도 하나님의 성전, 즉 하나님의 교회를 그리고 그 예배를 회복하려고 결단하고 돌아오는 사람이 있어야 될 줄로 믿는 것입니다. At naniniwala po ako na katulad ni Zerubbabel bumalik siya para mag-rebuild ng temple ng Panginoon. Dito din sa 2023, kailangan din po yung mga worshiper bumalik para mag-rebuild ng church and ng worship. 성전을 재건했다는 건 건물을 지었다는 뜻이 아닙니다. Hindi po ibig sabihin ng rebuild ng temple, parang yung building talaga yung actual na building yung ginawa nila. 물론 건물을 새롭게 지었지만 이 성전을 재건했다는 건 예배 회복
오늘로 말하면 교회 회복을 했다는 뜻입니다. Di ba ba, ibig sabihin na rebuilding ng temple, oo, kasama din yung construction, pero ang pinaka-main theme niya is na-restore yung worship and na-restore yung church. 여러분의 삶에도 rebuilding the temple, rebuilding the worshiping, rebuilding the church라는 그 목표를 가지기를 바랍니다. So sana may goal din kayo sa buhay niyo na ma-rebuild yung temple, yung worship and yung church niyo. 여러분, 교회를 회복하려고, 교회를 reconstruction, rebuilding the worship, rebuilding the church를 하는 일에 사탄이 가만두겠습니까? 아니면 방해를 하겠습니까? Sa tingin niyo po, habang nagre-rebuild kayo ng church niyo, ng worship niyo, papabayaan lang kayo ni Satan o i-distract kayo lagi? 사탄은 여러분과 제가 워십을 회복하고 교회를 재건하려고 결단하는 순간 박수 쳐주지 않습니다. 방해하는 것입니다. Hindi po kayo papalakpakan ni Satan habang nagre-rebuild. 수룹바벨이 성전을 지으려고 하자 이 사마리탄스, 이 사마리아 사람들이 수룹바벨의 성전 재건을 방해하고 나섰습니다. Di ba po yung si Zerubbabel, nag-desisyon siya na magtatayo sila ng temple, yung mga Samaritans na nag-i-interrupt sila. 이 사마리아 사람들이라는 것은 유다 여자들과 이방 남자들이 섞여서 태어난 족속을 말합니다. Yung mga Samaritans is yung mga South Judah na babae, tapos yung mga Gentile na lalaki, parang nagkaroon sila ng anak, and sila po yung Samaritans. 지금 에스라서에서도 사마리아 사람들의 성전 재건 방해가 있었던 것처럼 이따가 배울 느헤미야서에서도 사마리아 사람들이 느헤미야의 성벽 재건을 방해하게 됩니다. So makikita po natin sa Ezra na habang nagre-rebuild ng temple, iginugulo sila ng Samaritans. And doon sa Nehemiah, habang nire-rebuild yung wall, iginugulo din sila ng Samaritans. 이따로 다시 하겠지만 느헤미야는 돌아와서 예루살렘 성을 둘러싸는 성벽을 재건합니다. Di ba po si Nehemiah na bumalik siya, nagtayo siya ng wall na nagsusurround doon sa loob ng temple. 그런데 성전 재건이든 성벽 재건이든 중요한 건 이 사마리아인들, 즉 사탄의 방해가 항상 있었다는 사실입니다. So dapat lagi naman natin tatandaan, habang nagre-rebuild ng temple or nagre-rebuild ng wall, laging may destruction ni Satan. 여러분이 만달류형의 마닐라에 이렇게 ACC 성도들과 또 만달류형 목사님들이 이렇게 60명, 70명이 모여서 3일간 하나님의 말씀을 진지하게 공부하는 걸 사탄은 얼마나 싫어했을까요? So tingin niyo po, di ba, 60 to 70 mga ministers, pastor na dito sa Mandaluyong, sa Manila, nagtipon-tipon tayo at nag-aaral tayo ng Word of God. Sobrang ayaw siguro ni Satan na nangyayari to. 여러분이 여기 오고 완전히 기적입니다. So 이게 ibig sabihin, sobrang malaking himala na napunta kayo dito. 유필립 목사님하고 저하고 이 집회를 기획하면서 제 안에도 수많은 갈등이 있었습니다. 정말 가야 할까? 꼭 가야 할까? 가기 싫은데 안 가면 어떡할까? 이런 생각도 수도 없이 하루에도 12번씩 했습니다. Habang naghahanda po kami ni pastor ng seminar na to, madami din ako nagdadalawang isip din ako kung pupunta ba talaga ako, will ba talaga ito ng Panginoon, kung kailangan talaga magtulong sa kanila. Madami akong dalawang isip bago pumunta dito. 제 안에도 공격이 있었습니다. So ibig sabihin, sa loob ko din po, inaatake ako ng Satan. 이 사마리탄의 공격이 제 안에도 있었다는 겁니다. Ibig sabihin, yung interruption ng Samaritan, nasa loob ko din. 제가 알기로는 이 인원보다 몇십 명이 더 오겠다고 등록을 하셨다는 걸 제가 압니다. Alam ko na mas mahigit pa daw dito yung nag-apply na gusto makinig ng seminar. 그러나 등록하신 인원은 실제 오신 인원은 등록 인원의 한 반 정도밖에 못 오신 것 같아요. Pero mga kalahati lang po yung umattend. Yung mga nag-apply, hindi sila umattend. 물론 바쁘시고 일이 있으셨겠죠. Maaaring busy sila, maaaring may trabaho sila. 여러분 사마리탄들은 사마리아인들은 절대로 성전 재건과 성벽 재건을 순수하게 하도록 그냥 두지 않습니다. Yung mga Samaritan, hindi kayo pababayaan. Yung mga Satan, hindi kayo pababayaan na gawin nyo na parang maayos yung flow ng ministry nyo. 여러분 그렇다고 사탄이 방해하고 공격하고 저지한다고 해서 이 성전 재건과 성벽 재건을 포기하면 되겠습니까? Pero kapag ini-interrupt tayo na ni Satan, yun ba yung signal na parang kailangan
되겠죠? 그래서 이 사마리아인들의 방해 때문에 성전 재건 공사가 14년간이나 중단이 됩니다. So, di ba po dahil sa interruption nila, for 14 years, natigil yung pag-rebuild nila. 14년을 성전 재건을 못하게 됩니다. For 14 years, na-stop yung rebuilding nila. 근데 기가 막힌 하나님의 리버설, 하나님의 역전, 하나님의 복수가 시작됩니다. Pero di ba po may parang reverse yung Panginoon? May revenge. 이 에스더서와 느헤미야서에 반복되는 단어가 있습니다. May paulit-ulit po ng word na binabanggit sa Nehemiah and Esther. 에스라서에 4번, 느헤미야서에 3번 나오는 단어가 God's gracious hand라는 단어가 4번, 3번, 7번 나옵니다. Sa Ezra, 4 na beses binabanggit. Sa Nehemiah, 3 beses binabanggit. Total, 7 beses binabanggit sa buong na to, na God's gracious hand. 7번인 줄 어떻게 알았을까요? Paano ko ba malalaman kung 7 yun? 다 세봤으니까. Binila ko. 아무리 사탄이 방해해도 하나님의 은혜의 손이, 하나님의 gracious hand가 여러분과 함께하면 이길 수 있습니다. Eh kahit anong distraction ni Satan, pagkasama natin yung gracious hand ng Panginoon, kaya po natin manalo. 자, 14년 동안 공사가 중단되고 있었습니다. For 14 years, na-stop po yung pag-construction nila. 근데 이 팔레스틴 가나안 땅을 다스리고 있었던 왕이 다리오 1세라는 왕이 있었습니다. Yung naghahari dun sa Philistine noong panahon na yun, si Darius the First. 고레스 왕이 임명한 지역의 통치자입니다. Siya po yung nilagay ni Cyrus bilang hari doon. 다리오 왕이 어느 날 일대 왕인 고레스의 편지, 고레스의 조서를 읽게 되었습니다. So maya-maya nabasa po ni Darius yung letter ni Cyrus. 그 조서를 읽다 보니까 페르시아의 일대 왕 고레스가 남유다 백성에게 너희들은 고향에 돌아가 성전 건축을 얼마든지 재건해도 좋고, 그리고 이 성전 건축에 필요한 재료나 재원을 페르시아 정부가 제공도 하겠다라는 조서를 다리오 왕 1세가 읽게 됩니다. So nabasa po ni Darius yung letter na ni Cyrus na nakalagay, yung mga taga-South Judah, umuwi kayo sa pinagalingan nyo and pwede kayo mag-construct doon. Yung mga kailangan nyo sa construction, kami yung mag-provide ng mga kailangan. 사마리아 사람들의 고소로 인하여 14년 동안 중단됐던 하나님 성전의 건축이 오히려 다리오 왕 1세의 재정적인 지원에 힘입어 14년 만에 다시 시작되게 됩니다. So di ba po yung una may interruption ng Samarian, pero dahil sa tulong ni Darius the First, yung parang kilos ng Panginoon, nakagawa ulit sila, nakapagsimula ulit sila ng rebuilding. 다리오 왕 1세가 페르시아 정부의 재정을 막 지원합니다. So di ba po, 스룹바벨에게. di ba po si Darius, nagbigay siya ng mga kailangan niya kay Zerubbabel. 비록 14년은 중단됐지만 오히려 그 위기가 역전이 돼서 정부의 재정 지원을 받게 되는 놀라운 하나님의 개입과 은혜의 손길이 역사하게 된 것입니다. For 14 years pinatigil, pero dahil sa process na yun, mas malaki yung na sponsor ni Darius the First sa kanila. 여러분의 기도대로 되지 않고 여러분의 계획대로 되지 않는다고 너무 좌절하지 마십시오. 언젠가 하나님의 개입이 시작되면 하나님의 선한 손에 개입이 시작되면 모든 상황은 역전될 수 있습니다. So wag po kayo mag-depress pag hindi pa na-answer yung mga prayer niyo. Kasi pag once na yung Panginoong kumilos sa buhay niyo, pwede mag-reverse yung situation. 할렐루야. 우리 아들, 우리 남편, 내 사업 이대로 끝인가? 라고 생각하겠지만 하나님의 은혜의 손이 개입하면, gracious hands가 개입하면 역전되기 시작하는 것을 믿으시기 바랍니다. Sana maniwala kayo na lagi niyo iniisip yung, bakit ganito yung asawa ko, bakit ganito yung anak ko, bakit ganito yung situation ng business ko. Pero sana isipin niyo na pag once na yung gracious hand ng Panginoon pumasok sa loob ng life niyo, ma-reverse yung situation. 할렐루야. 여기까지가 에스라서 1장
애굽이랑 가나안으로 팔레스틴 땅으로 돌아오게 됩니다. 그게 2차 귀환입니다. After ng first return, after mga ilang years, dinala ni Ezra yung mga taga South Judah, second return na nila. 에스라가 페르시아에 살고 있었는데 내가 고향 땅에 돌아가리라고 결심했던 이유가 있습니다. Di ba po si Ezra nakatira siya sa Persia, pero biglang isang araw nagkaroon siya ng desisyon na gusto ko umuwi sa South Judah. May reason. 페르시아에 살고 있는 에스라가 소식을 들어보니 1차 때 고향 땅으로 돌아간 귀한 백성이 또 우상 숭배를 하고 여호와의 율법을 떠나 신앙적으로 타락했다는 소식을 듣게 됐던 겁니다. Narinig ni Ezra yung balita na yung mga first return ng mga South Judah, nagsasamba na sila ng mga ibang idols, tapos corrupted na sila, hindi na sila katulad ng dati. 그래서 에스라는 결심을 합니다. 내가 돌아가서 지금 타락한 1차 귀한 백성들에게 여호와의 말씀과 율법을 제대로 가르쳐 그들을 영적으로 신앙적으로 회복시키리라 라는 마음으로 결단을 하고 2차 귀환을 감행하게 되는 겁니다. Kaya nag-desisyon si Ezra na ako yung pupunta doon, ako yung magtuturo sa kanila kung ano yung tama at mali, at pakabalikin ko sila sa piling ng Panginoon. 저는 오늘 이 에스라가 이 중에 나왔으면 좋겠습니다. Gusto ko talaga na may katulad ni Ezra dito sa lugar na to. 특별히 이 필리핀 청년들을 살려보겠다고 결단하는 그런 에스라가 나왔으면 좋겠다 이 말입니다. Lalo na kailangan din ng tao na katulad ni Ezra na magdedesisyon, kailangan ko buhayin yung mga tao dito sa Pilipinas. 저는 오래전에 디터민드 했던 일이 있습니다. 결단을 내린 일이 있습니다. Dati may desisyon ako dati. 제가 한국뿐만 아니라 전 세계, 이건 윤필립 선교사님의 꿈과 제 꿈이 거의 비슷한데요. 제가 전 세계 목사님들, 특별히 청년들, 전 세계 목사님 청년들을 말씀을 가르쳐서 제대로 성경을 알게 하리라. 그런 불같은 소원이 한 20년 전에 제 마음에 확 일어났습니다. 20 years ago, parang nagkaroon ako 똑같이 ng 해야 돼, feeling. 똑같이 해야 돼. Nagkaroon ako ng feeling na parang parehas kami ng vision ni Pastor Philip na gusto ko din mag-share ng message ng Panginoon doon sa Asia, sa mga ibang lugar, ganyan. Parang pumasok yung Pilipinas. 꿈 얘기를 할게요. Gusto ko po mag-share ng panaginip ko. 우리 사역팀에게도 오늘 아침에 얘기했는데 At sinare ko sa mga members ko kanina. 제 어제 너무 꿈에 시달려가지고요. 어제 거의 잠을 못 잤습니다. Kagabi halos hindi ako nakatulog kasi sobrang kawawa ko sa panaginip ko. 어제 제가 한 꿈을 4번 정도를 꿨는데요. Mga 4 na beses po ako nanaginip kagabi. 꿈의 내용이 똑같습니다. Parehas na panaginip. 첫 번째 꿈에 Noong unang panaginip, 제 눈앞에 이 필리핀 청년들 어른들이 있는데 주로 남자들이 있었습니다. nakita ko yung mga Pilipino na adults. Halos lahat sila lalaki. 꿈입니다. 꿈. In my dreams. 제 꿈에 그랬습니다. Sa panaginip, 갑자기 이 남자들이 갑자기 액션을 막 하기 시작합니다. 막 동성애를 제 눈앞에서 꿈에서 동성애를 막 하는 꿈을 꿨습니다. 첫 번째 꿈에. nanaginip ako sa harapan ko may mga sexual action sila lalaki sa lalaki. 꿈을 꾸는데 너무 기분이 나빴습니다. 막 꿈에서 막 서로 성행위를 하니까 얼마나 꿈에 기분이 나빴겠어요. Ay, di ba, sobrang habang nanaginip ako, parang hindi maganda yung pakiramdam ko, parang ang dumi sa pakiramdam ko kasi nakikita ko yung mga sexual action nila. 그리고 깬 다음에 다시 잠이 들었습니다. And then nagising ako, natulog na naman ako. 두 번째 꿈을 꾸는데 Pangalawang panaginip,
Pilipinas. Pero marami po ba mga homosexuality dito sa Pilipinas? 저는 그게 spiritual warfare, 영적인 공격이라는 거를 제가 알았습니다. Nalaman ko po na spiritual attack yun, spiritual warfare. 제가 작년에 키르기스탄 공산주의 국가를 갔습니다. Pumunta po ako sa Kyrgyzstan na nakaraan, communist country siya. 중앙아시아에 있는 공산주의 국가입니다. Nasa Middle Asia siya, communist sila, communist. 거기서도 이렇게 성경 세미나를 하고 있었습니다. And nag-Bible seminar din ako dun. 어느 날 꿈을 꾸는데 갑자기 공산주의 군복을 입고 있는 사람들이 총을 가지고 저의 목을 겨누는 꿈을 2번인가 그렇게 꿨습니다. Doon, habang natutulog ako doon, 2 beses ako nanaginip na yung mga naka-communist na, parang yung army, may suot sila na communist na something, tapos hawak nila yung baril, malapit dito sa leeg ko, parang nakaganyan sila, mag-shot na sila sa akin, 2 beses. 그러니까 저는 어느 나라를 가면 그 나라를 잡고 있는 대표적인 영이 뭔지를 하나님이 꿈으로 보이십니다. So pag pupunta ako ng isang country, kadalasan pinapakita sa akin ng Panginoon kung anong spirit yung may hawak sa lugar na yun. 아, 그러고 보니까 어제 점심 먹고 이렇게 쇼핑몰을 통해서 우리 ACC 교회를 오는데 어느 한 청년을 제가 눈을 마주쳤습니다. 어제 일입니다. Kagabi, naalala ko lang ngayon, doon sa right mall, pagkatapos kumain ng lunch, may nakasalubong ko isang lalaki, nakita kami eyes to eyes. 근데 남성분이었습니다. Lalaki siya, lalaki. 근데 남성분인데 화장을 하고 여자처럼 이쁘장하게 꾸몄더라고요. Lalaki siya pero ang ganda ng makeup niya, ang ganda ng suot niya pang babae. 그래서 순간 눈이 마주쳤는데 느낌이 이상하게 옵니다. 이상한 느낌이 옵니다. And 눈을 then, 보니까. nakita ko siya, parang ang weird ng feeling na yung nakita niya ako. 근데 걸음도 이상합니다. Iba din yung lakad niya. 그냥 보통 이렇게 걷지 않습니까? Iba 보통 ganyan yung 걸음을. normal na lakad. 근데 이쁘장하게 생긴 여성분이 이렇게 걸었어요. 아, 난 어떻게 받아들여야 될지를 모르겠습니다. 순간 막 느낌이 이상하게 막 성적인 섹슈얼리티를 막 풍기면서 오는데 제가 그냥 피해버렸습니다. 그 남성분을. 어제 일입니다. 점심 먹고. Hindi ko talaga alam kung ano yung reaction ko sa kanya, kaya tumingin na lang ako sa iba kasi sobrang sexual yung lakad niya papunta sa akin eh. 제가 순간 느끼기에 어머 동성애자구나 라고 그냥 여기에 딱 꽂혔습니다. Bigla ko nalaman na, baka ano siya, parang gay siya. 아니 이렇게 그냥 걸으면 되는 걸 왜 이렇게 걷는지 모르겠습니다. Bakit hindi normal yung lakad niya? Pwede naman maglakad na maayos. 그리고 저에게 씨 묻는데 막 소름이 확 끼칩니다. Umiti siya sa akin, tapos kinalabutan ako. 나는 여자가 좋지 남자 안 좋습니다. Gusto ko ng babae, ayaw ko sa lalaki. 제 느낌이 다른. 어제 4번을 동성애 꿈에 시달려가지고 힘들었습니다. Sobrang nahirapan ako kagabi kasi 4 na beses ako na naginip tungkol sa homosexuality. 제가 이런 얘기를 왜 할까요? Bakit ko kaya ito kinakwento sa inyo? 혹시 이렇게 음란과 성적인 타락과 세상 가치에 매여 있는 청년들을 예수께로 인도하고 그들을 천국으로 인도하겠다고 저들을 저렇게 저들을 구원해야겠다고 이 필리핀 청년들을 살려보겠다고 누군가는 디터민하게 되는 에스라가 나와야 되지 않겠냐라는 겁니다. Kasi gusto ko sabihin sa inyo na madaming tao sa mundo na hindi nila alam na sexually corrupted na sila, hindi tama yung ginagawa nila. Dapat may nagdesisyon sa inyo na kailangan ibalik natin sila sa presensya ng Panginoon. 그래, 이렇게 걷는 애들을 이렇게 잘 걷게 해야 되지 않겠냐라는 Dapat 겁니다. turuan niyo sila kung paano yung tamang lakad. 근데 이 호모섹슈얼리티가 좀 있는 건가요? 이 필리핀에? Madalas po ba yung homosexuality sa Pilipinas? 아, really?
다시 오케이 땡큐 감사합니다. 이제 다시 느헤미야 아니 에스라서로 다시 집중하겠습니다. Balik po tayo sa Ezra. 제가 꿈 얘기를 괜히 시작했나 봐요. Napahaba yung panaginip ko. 자, 귀한한 에스라는 타락한 1차 백성들에게 말씀을 가리키기로 결단했습니다. Di ba po may decision si Ezra na tuturuan ko yung mga tao na nakorap na. 타락한 사람들을 회복시키는 건 하나님의 말씀밖에 없는 것입니다. Kasi yung makakapag-restore lang sa mga taong nakorap na is yung word of God lang. 하나님의 말씀을 제대로 가리키자 사람들이 에스라와 함께 회개를 하기 시작합니다. 할렐루야. So di ba po yung tama na yung tinuro ni Ezra, yung word of God sa kanila, natuto na sila mag-repent. 그래서 에스라를 통해서 revival of faith, 믿음의 부흥이 일어나기 시작했습니다. Dahil nagkaroon po na revival of faith to Ezra. 그리고 그들이 1차 귀한 백성이 돌아와서 외국인 여자, 이방 여자들을 아내로 얻었는데 회개를 하기 시작하면서 이방 여자들을 다 내보내 expel 하기 시작합니다. Yung mga first batch na nanggaling sa Persia, yung mga South Judah members, naghanap sila ng foreign wives. Pero nung sinabi ni Ezra na mali yun, pinabalik na nila yung wives nila dun sa lugar nila. 이 필리핀뿐만 아니라 전 세계에 타락한 사람들을 돌이켜 하나님께로 이끌어와 회개하고 십자가의 복음의 길을 걷게 할 수 있는 이 시대에 스피리추얼 에스라가 나오기를 예수의 이름으로 축복합니다. 특별히 여기 앞줄에 계신 청년들 중에 나오기를 바라요. Kasi na madaming nakukurap dito sa mundo, pero sana magbalik nyo katulad ni Ezra, maging spiritual Ezra kayo, lalo na yung mga tao nasa harapan. 아, 저 청년들이 저 뒷줄에도 있네. 저 뒷줄에 있는 청년들에게도 나오기를 At 바랍니다. sana meron din po sa mga kabataan na nasa likod. 자, 이제 느헤미야입니다. Nehemiah naman. 자, 느헤미야서는 다시 할게요. 여러분, 에스라, 느헤미야, 이스더 이렇게 이어갑니다. 그죠? Ezra, Nehemiah, and Esther. 그런데 실제 일어난 순서는 에스라, 이스터, 느헤미야 이런 순서로 일어났습니다. Esther, Nehemiah, Esther yung nasa Bible. Pero yung historical flow niya is dapat Ezra, Esther, and Nehemiah. 역사적인 순서는 에스라, 이스더, 느헤미야입니다. Ayun po yung historical timeline. Ezra, Esther, and Nehemiah. Understand? 그러나 성경은 시간의 순서로 기록하지 않고 에스라, 느헤미야, 이스더 이렇게 기록하고 있네요. Pero hindi tama yung timeline na nilagay sa Bible. Inuna nila yung Nehemiah kasi sa Esther. 자, 그러면 제일 늦게 일어났던 느헤미야를 먼저 공부하겠습니다. So, pag-aralan po muna natin yung Nehemiah. 자, 1차 귀환은 제룹바벨이 주도하여 성전을 재건했습니다. Yung first return, di ba po si Zerubbabel yung may hawak? 2차 귀환은 에스라가 주도하여 신앙 개혁을 religious reform을 했습니다. So, sa second return, si Ezra nag-reform siya religiously. 자, 이제 3차 귀환은 누가 주도하냐면 느헤미야가 주도를 합니다. So, yung third return, si Nehemiah naman po yung may hawak. third return입니다. third return. 3차 귀환입니다. Third return. 자, 느헤미야는 페르시아에 있을 때에 친척으로부터 다음과 같은 소식을 듣게 됩니다. Nung nasa Persia si Nehemiah, nabalitaan niya sa relative niya. 성전은 재건됐는데 Nire-rebuild na yung temple. 예루살렘 성을 둘러싸고 있는 성벽이 파괴됨으로 성전에 들짐승들이 마구마구 드나든다는 소식을 듣게 되었습니다. Narinig niyo na yung temple maayos na, pero yung wall nasira, kaya yung mga wild animals pumapasok doon sa loob ng temple. 그러니까 수룹바벨을 통해서 성전은 재건됐지만 그 성을 둘러싸고 있는 성벽이 파괴되었다는 소식을 듣게 된 겁니다. So narinig ni Nehemiah na kahit na maayos yung temple, yung wall mismo nasira. 여러분 성벽이 있어야 성이 보호될 거 Di 아니겠습니까? ba kailangan po natin ng wall para maprotektahan yung temple? 그
느헤미야는 울며 며칠을 금식합니다. And si Nehemiah, nung nabalitaan niya, umiiyak siya, tapos nag-fasting siya. 여기서 느헤미야는 고국으로 돌아와 파괴된 성벽을 52일 만에 재건하는 역할을 맡습니다. So, di ba po nung bumalik na siya sa South Judah, for 52 days lang na-rebuild niya yung wall ng temple. 제가 보기에 여기에서 성벽은 오늘날로 따지면 진리의 벽을 재건하는 일이라 그렇게 적용해 봅니다. Isip ko na sinisimbolize ng wall yung wall ng truth. Parang yun yung katotohanan na dapat nakabalot sa atin. 느헤미야가 예루살렘의 성에 성벽을 재건했듯 오늘날도 영적 느헤미야가 나와서 진리의 벽으로 사람들을 보호하고 진리의 벽으로 복음의 벽으로 교회를 보호해야 될 영적 느헤미야가 필요한 것입니다. Ay katulad ng may wall sila para magprotekta sa temple, naniniwala ko na kailangan din natin ng spiritual Nehemiah na magpoprotekta sa mga tao, galing para babalutan niya ng katotohanan yung mga tao para maprotektahan sila. 에스라서가 성전을 재건한다는 것은 결국 교회 예배를 재건한다는 뜻이지만 느헤미야가 성벽을 재건했다는 건 진리의 벽을 복음을 다시 회복하고 재건했다는 의미로 적용하고 싶은 겁니다. So gusto ko sabihin na yung rebuilding ng temple si Ezra, ni-restore niya yung worship tsaka yung church. Pero si Nehemiah naman, ni-restore niya yung gospel, yung katotohanan. 느헤미야는 이 소식을 듣고 며칠을 울고 금식하고 기도합니다. Prayer. So di ba po habang narinig ni Nehemiah yung balita na ito, umiyak siya and nag-fasting siya for a few days. 느헤미야는 성벽을 재건할 만큼 탁월한 건축가였고 행정가였지만 그 전에 그는 기도하는 사람이었습니다. Si Nehemiah, talented siya sa pagkong-construction, ganyan. Pero bago niya gawin yun, nag-pray siya. 황제의 신임을 얻고 있었던 느헤미야는 황제의 전폭적인 지원을 받아 소수의 백성들을 이끌고 3차 귀환을 하게 됩니다. Dahil yung hari nung panahon na yun may tiwala kay Nehemiah, nung pumunta si Nehemiah dun sa South Judah, sinuportahan talaga ng hari si Nehemiah. 근데 막상 돌아와 보니 역시 수룹바벨을 방해했던 사람들이 있었던 것처럼 느헤미야가 성벽 재건을 하는 걸 방해하는 사마리탄들의 인터럽션, 방해들이 있었습니다. Katulad ng panahon ni Ezra, di ba po may mga interruption ng Samarians. Nung pumunta din si Nehemiah, may interruption din ng Samarians. 하나님의 나라는 쉽게 그렇게 재건되거나 세워지지 않습니다. So hindi ibig sabihin hindi madaling mag-rebuild ng temple ng Panginoon. 이 만달루왕의 하나님의 나라가 건강하게 세워지는 걸 사탄은 박수 쳐주지 않는다는 겁니다. Kasi hindi po magpapalakpak si Satan na i-rebuild natin yung kingdom of God dito sa Mandaluyong. 기도 많이 하셔야 돼요. So ibig sabihin kailangan nyo ng prayer. 늘 깨어 계셔야 돼요. Dapat lagi kayong gising. 말씀 연구하겠다고 결단하셔야 돼요. Dapat may desisyon kayo na papag-aralan ko talaga yung Biblia. 그리고 능력 있는 제자들을 키워내셔야 돼요. And dapat mag-alaga din po kayo na disciple na may authority din. 사탄과 싸워 이겨낼 수 있는 능력 있는 성도들을 키워내셔야 하는 겁니다. Dapat makapaglago kayo ng mga member na makapaglaban kay Satan. 이 느헤미야를 죽이려고 try to kill him 5 times 5번이나 암살 시도를 합니다. Di ba sa mag-try to papatayin dapat ng 5 beses. 제가 여기다가 쓰지는 못했지만 느헤미야를 죽이려고 했던 대표적인 사람 3사람의 이름이 나옵니다. May tatlong tao po na kung sinong gustong-gusto talaga pumatay kay Nehemiah. 이것이 첫 번째 사람은 산발락이라는 사람이고 Una, yung pangalan niya Sanbalak. 두 번째 사람은 도비야라는 Pangalawa, 사람이고 Tobia. 세 번째는 게셈이라는 사람입니다. Pangatlo, Hesen. 이 세 사람이 느헤미야를 5번이나 죽이려고 암살 시도를 합니다. So itong tatlong tao na to, 5 beses nila gusto patayin si Nehemiah. 근데 느헤미야는 기도하는 사람이죠. Pero di ba po si Nehemiah, prayerful siya na tao. 이게 암살 시도라는 걸 알고 그 초청에 응하지 않습니다. Alam niya agad na ito yung plano para patayin siya, kaya hindi siya sumama sa kanila. 만일 느헤미야가 이 초청에 응했으면 그는 죽었을 것입니다. Siguro kung sumama siya sa invitation nila, namatay na siya doon. 그러나 기도하는 느헤미야는 그 초청에 응하지 않고 가지 않습니다. Pero dahil nag-pray si Nehemiah, nalaman niya na peke
hands입니다. Doon na naman po binabanggit yung God's gracious hand. 하나님의 은혜의 손, 하나님의 선한 손이 도우사라는 표현이 세 번쯤 나옵니다. Tatlong beses po binabanggit na yung God gracious hand tumulong sa akin. 아까 에스라서와 느헤미야서를 합치면 저 gracious hands가 몇 번 na온다고 그랬죠? Ano ba sabi ko kanina, di ba? Pag sinama natin yung Ezra at Nehemiah, ilang beses binabanggit yung God's gracious hand? 7 times. 히브리에서 7번이라는 건 완전수입니다. 완전수. Ay, ibig sabihin ng 7 times sa Hebrew, ibig sabihin nun parang perfect number. 사탄이 아무리 수룹바벨과 에스라와 느헤미야를 죽이려고 해도 하나님 뜻대로 그리고 하나님 나라를 세워보겠다고 결단한 하나님의 영적 지도자들을 하나님은 선한 손으로 은혜의 손으로 지켜주시는 것입니다. So kahit anong distraction ni Satan, kahit anong mga distort niya para gumawa tayo, mag-rebuild tayo ng temple ng Panginoon, may perfect plano pa rin yung Panginoon para iligtas tayo. 여러분의 목회, 여러분의 교회에 남편과 아내, 자녀에게 God's gracious hand가 날마다 함께 하시기를 예수의 이름으로 축복합니다. At kasi na sa family niyo, tapos sa mga kaibigan niyo, laging magkasama, laging nandun yung God's gracious hand. 그리고 52일 만에 이 성벽 재건이 완성이 됩니다. So na-complete na po yung wall in 52 days. 정말 짧은 시간인데 완성을 하지요. Di ba po sobrang ikli ng 52 days pero na-complete na yung wall. 여러분, 예루살렘 성을 둘러치는 벽을 쌓는 공사를 52일 만에 끝냈다는 건 거의 기적입니다. Halos himala po yun kasi ang laki ng temple ng Jerusalem tapos gumawa sila ng wall within 52 days. 자, 여쭤볼게요. 이 공사를 완성할 때 느헤미야 혼자 했을까요? 아니면 많은 백성들이 동참했을까요? Tanong ko po sa inyo, habang nagre-rebuild ng wall, si Nehemiah nagtrabaho at may mga kasama siya nagtrabaho. Number two. 여러분, 이 만달유엉을 살리는 건 어느 한 교회가 살릴 수 없습니다. So ibig sabihin, pag bubuhayin niyo yung Mandaluyong, hindi na kaya ng isang simbahan yun. ACC 교회가 만달유엉을 다 살릴 수는 없는 것입니다. Hindi po pwedeng buhayin ng ACC isang simbahan ng yung buong Mandaluyong. 여기 계신 모든 분들이 함께 성벽을 함께 재건해야 하는 겁니다. Kaya kailangan lahat kayo mag-unite and magbuo ng wall. 각자 지역에서 각자의 문과 벽을 세워야 하는 것입니다. Dapat gagawa kayo ng sarili niyong wall sa sarili niyong place. 우리가 하나 되어서 이 벽을 재건할 때 만다르루엉은 복음의 벽으로 진리의 벽으로 보호받게 될 것입니다. Pag basta nagtulong-tulong tayo gumawa ng wall, matutulungan natin yung Mandaluyong para mabalot ng truth. 이 성벽 재건은 진리의 벽을 세운다고 제가 적용을 했습니다. Di ba sinabi ko po yung pagtatayo ng wall is pagtatayo ng truth? 그러려면 진리의 벽이고 복음의 벽이기 때문에 66권을 성경을 제대로 가르쳐야 하고 배워야 하고 양육해야 하는 것입니다. Pero di ba po ang truth is gospel. So kailangan mapag-aralan niyo na maayos yung gospel which is the Bible. So kailangan pag-aralan niyo na mabuti and ituro niyo sa kanila na mabuti. 66권을 제대로 가르칠 사람이 필요한 것입니다. So ibig sabihin kailangan talaga natin yung tao na marunong talaga magturo ng 66 books of Bible. 저는 전 세계를 다니고 있습니다. Iniikot ko po yung buong mundo. 시간과 돈이 부족해서 못 갈 뿐이지 시간과 돈만 있으면 전 세계를 다닐 수 있습니다. Kulang ng oras, kulang ng pera, kaya hindi ko na pupuntahan yung buong mundo. Pero kung pwede lang, baka napalibot ko na lahat. 그런데 다 못 가고 있습니다. Pero hindi ko na pupuntahan. 시간도 없지만 물질도 없습니다. Wala din akong pera, wala din akong oras. 한 사람이 할 수 있는 일이 아닙니다. Hindi lang po ito kaya ng isang tao. 지금 200개국이 넘는 전 세계 나라가 있는데 어떻게 한 사람이 200개국을 매일매일 다 다닐 수가 있겠습니까? Mahigit 200 ang nation. Paano ba yung isang tao papalibutin niyo yung 200 nation? Hindi kaya yun. 이 필리핀에도 섬이 엄청나게 많다고 들었습니다. Narinig ko na sobrang daming island dito sa Pilipinas. 7,000개? 7만 개? 7,000. 7,000섬을 어떻게 한 사람이 다 맡을 수 있겠습니까? Sino po yung mga pwedeng pumunta sa 7,000 islands araw-araw? 수많은 사람이 필요합니다. Sobrang dami natin kailangan ng tao. 수많은 에스라가 일어나야 합니다. Ibig sabihin, kailangan natin ng sobrang daming Ezra. 수많은 느헤미야가 일어나야 Kailangan natin ng 합니다. madaming Nehemiah.
마지막 얘기입니다. Last, 이제 성벽을 재건한 느헤미야는 말씀 전문가인 말씀에 정통한 에스라 목사님을 초청합니다. so di ba po pagkatapos mag-rebuild ng wall ni Nehemiah, in-invite niya si Ezra, which is kung sino parang expert sa Word of God. 그리고 에스라 목사님을 모셔서 온 백성을 불러다가 말씀 부흥회를 시작합니다. So pinapunta niya si Ezra at tinawag niya lahat ng tao sa Israel, tapos sabi niya makinig daw kay Ezra. 에스라의 말씀을 듣고 온 백성이 울고 repentance, 회개를 하기 시작합니다. So nung narinig ng mga people doon sa Israel yung mga sinasabi ni Ezra, lahat sila nag-repent at umiiyak sila. 에스라의 말씀 사역으로 revival movement가 일어나기 So 시작합니다. ibig sabihin, sa kilos ni Ezra, nagkaroon ng revival movement. 저는 여기서 느헤미야의 겸손함을 봅니다. Nakikita ko po yung humbleness ni Nehemiah dito. 느헤미야가 자기가 할 수도 있잖아요. Siyempre, pwede naman gawin ni Nehemiah sa sarili niya. 느헤미야도 성경을 꽤 잘 알고 있습니다. Siguro si Nehemiah, medyo expert din siya. 실력도 있습니다. Siguro magaling siya sa Bible. 자기가 할 수도 있겠죠. Kaya niya yung sa sarili niya. 그러나 자기보다 훨씬 더 말씀의 전문가인 에스라에게 모든 자리를 양보하고 내어주어 에스라가 마음껏 부흥회를 하도록 자리를 마련해 줍니다. Pero alam niya mas magaling si Ezra sa kanya, kaya lahat ng place na pwede niyang gawin, binigay niya kay Ezra. 전 여기서 중요한 걸 하나 깨닫습니다. Ganito po yung nalaman ko dito. 사람마다 맡은 사명이 다 다르다는 것입니다. Bawat tao, iba-iba yung calling na binigay sa atin ng Panginoon. 수룹바벨이나 느헤미야는 건축을 하는 사람입니다. 조직을 짜는 사람입니다. 행정을 하는 사람입니다. Si Zerubbabel at si Nehemiah, sila yung mga tao sa construction, magtipon ng tao, ganun yung calling nila. 에스라는 말씀을 가리키는 사람입니다. Yung calling naman ni Ezra, magturo ng Word of God. 성벽 재건이 끝났기 때문에 말씀을 가리킬 말씀 전문가를 불렀던 겁니다. So ibig sabihin, dahil tapos sa isang construction, tinawag na nila kung sino yung may calling sa Word of God. 반면 에스라는 말씀 사역자, 말씀 전문가지 건축, 행정, 조직 하나도 못합니다. Si Ezra naman, expert siya dun sa Word of God, pero hindi siya magaling sa construction, sa pagtitipon ng tao. 어떤 사람은 행정, 조직을 잘하는 사람이 있고 어떤 사람은 말씀을 잘 전하는 사람이 있습니다. May mga tao na magaling sila magtipon ng tao, magaling sa construction. May mga tao na magaling sa pag-share ng Word of God. 자기 은사 따라, 자기 사명 따라, 자기 달란트, 탤런트 따라 하면 되는 겁니다. So ibig sabihin, kailangan mo lang gawin kung ano yung binigay ng calling sa'yo ng Panginoon, kung ano yung talent mo. 여러분이 저를 보시기에 저는 느헤미야 쪽에 있는 사람 같아요? 에스라 쪽에 있는 사람 같아요? 저는 Sa tingin niyo, ako, para ba ako si Nehemiah o para ako si Ezra? 그래요. 저는 행정, 조직, 건축 하나도 못합니다. Hindi talaga ako marunong magtipon ng tao, mag-construction, ganyan. 저에게는 누가 필요할까요? So sino ba yung kailangan ko? 저 옆에는 느헤미야 같은 사람이 필요합니다. Kailangan ko ba ng tao na katulad ni Nehemiah? 또 느헤미야는 에스라가 필요합니다. Si Nehemiah naman, kailangan niya ng tao na katulad ni Ezra. 하나님 나라는 함께 건설해 가는 겁니다. Kasi ang kingdom of God, sabay-sabay naman tayo nagbubuo. 자, 끝내겠습니다. Tapusin ko na. 근데 느헤미야가 이렇게 성벽도 재건하고 에스라가 신앙 부흥을 일으켰지만 Di ba si Nehemiah nagtayo siya ng wall and si Ezra, siya yung parang revive sa kanila. 이 느헤미야가 황제의 부름을 받아 잠시 페르시아로 본국으로 돌아가게 됩니다. 한 1, 2년 정도. Pero 1 to 2 years tinawag ng hari ng Persia si Nehemiah, kaya bumalik si Nehemiah sa Persia. 느헤미야가 잠시 자리를 비우자 이스라엘 남유다 백성은 급격하게 타락하기 시작합니다. Habang nawala si Nehemiah dun sa South Judah, sobrang naging corrupted na naman yung tao dun. 이방 여인을 다시 아내로 맞아들입니다. Naghanap na naman sila ng gentile na babae. 주일 예배, 안식일 예배를 지키질 않습니다. Hindi na sila umaatin ng sabat. 그리고 하나님께 드려야 될 10분의 1, 11조 물질도 하나도 드리지 않습니다. Hindi na sila nagbibigay ng tithes na kailangan ibigay sa Panginoon. 느헤미야가 1, 2년 잠깐 비니까 그 사이에 급속도로 타락하기 시작합니다. 1 to 2 years lang nawala si Nehemiah, pero sobrang nakorap yung mga tao dun. 에스라와 느헤미야가 있는 동안에는 지키는데 말씀을 율법을 지키는데 에스라와 느헤미야가 사라지면 급속하게 죄악으로 빠져들어갔습니다. Kumbaga kung nandun si Ezra at si Nehemiah, mabait sila sa harapan nila, pero nung nawala yung dalawang leader, biglang naging corrupted na sila.
알고 있습니다. Alam ko po na madaming senior pastor dito. 지도자가 정확하게 그 자리를 지키고 양떼들을 돌보고 섬기고 보호하고 있을 때 양떼들은 하나님의 길을 걸어갈 수 있을 것입니다. Kung kailan nagagabayan ng mga leader yung mga sheep niya tapos na sasabihin niya kung ano yung tama, doon po makakalakad yung mga sheep sa tamang daan. 여기에 성도들이 계신다면 여러분 교회 리더를 위하여 꼭 기도하시기를 Kung 바랍니다. may mga miyembro dito, sana ipag-pray niyo po yung leader niyo. 리더가 무너지면 그 교회는 무너지게 되기 때문입니다. Pag nag-collapse yung leader niya, magko-collapse din po yung simbahan niyo. 자, 이 느헤미야가 역사적으로 구약 성경의 마지막입니다. Historically, sa historical timeline, ito yung huli ng Old Testament, si Nehemiah. 느헤미야 때 활동했던 선지자가 말라기 선지자입니다. Si Malakay po yung nagpa-prophesy ng panahon ni Nehemiah. 말라카이 선지자가 느헤미야랑 동시대 사람입니다. Parang parehas po yung generation nila, ni Nehemiah at ni Malakay. 그러면 느헤미야서를 보면 이제 이스라엘 백성이 하나님을 떠나 타락하는 것으로 느헤미야는 마무리를 하고 있습니다. So di ba po parang sinasabi sa Book of Malakay na nung panahon ni Nehemiah sobrang corrupted na may tao doon. 그러므로 구약 성경 마지막 책인 느헤미야서와 말라기가 이스라엘 백성의 타락으로 마무리를 하고 있다는 것은 사람에게는 소망이 없다는 걸 말하는 것이며 이제 사람에게는 소망이 없으니 하나님의 아들 예수 그리스도가 오셔야 사람에게는 회복과 구원의 소망이 있다는 걸 복선으로 깔아놓고 있는 겁니다. So ibig sabihin na di ba yung huling book ng Old Testament is Malakay, sinasabi doon na nakorap yung mga tao. Ang ibig sabihin doon, wala nang hope sa tao, kaya kailangan dumating yung Messiah para maligtas na yung mga tao. 느헤미야의 마지막 메시지가 백성들이 타락했다는 건 결국 사람에게는 소망이 없구나를 구약이 말하고 있는 겁니다. Ibig sabihin, sinasabi ng Old Testament sa bandang huli na yung mga tao lagi sila nakukurap, kaya wala talagang hope sa mga tao. 그래서 예수 그리스도가 오셔야 되는 거구나 그걸 말하는 And 것입니다. sinasabi na kaya kailangan natin si Yesu Cristo. 자 이제 강의를 마칠 거고요. Tatapusin na pala yung lecture. 식사